Yan. Parang meron siya motivation. Ay na? Dahil wag ka na video, hindi ako nakapractice. Anong karakter ba yan? Akala ko dito yung ilong. Okay. Go, guys. One, two, Action, action. I don't even recognize anyone. Action. Kanan. Go! Kala nyo lang, ha? Sorry. Alam, parang mayroon kang tatak sa green. Wala. Parang malungkot ko. Nakainom yan. Go guys! Go guys! Grabe si Kuya Toto. Obinar! Ben! Todo bigay na Ben! Grabe si Kuya Dennis, oh. Christmas Ang galing niya ate dyan. Down, down, down! Yay! It's jealous favorite. It's jealous favorite. Go, Kuya Timle! Ang dami eh. Yun yun! Lugi kami dito ah. Kapay magkapatid. Timli, ayusin mo, Timli! Nanginginig na yung Tay! Lugi kami dito. Tatlo yung magkapatid dito ah. Oh my God! Wow! Grabe sa atin, Janice! Wow! Down, down, down! Okay. Dito kayo. Wow! Sana all sa ulo ni Kernel! Dito kayo sa sab. Oo, sa ulo niya. Ano nangyari? Ano lang siya Kaya yan! Mga hubog Go na lang na! guys! Go lang! Alak pa more! Alak pa more! Tanduay pa more! Go lang! Go lang! Oh no! Ate Janice! Galing natin, Janice! Si Kuya Arnel! Lalo na si Kuya Arnel! Meron ka na, hindi na kilala! Lalo na si Kuya Arnel! Oh, todo bigay yan oh! Hindi naman natin! Lalago! Todo bigay oh! Go Kuya Arnel! Ano, cute! Galing pala kumayaw ni Ka. Galing ni Kuya Arnel! Binar! Wala wara si... Ulti! Ulti na! Ulti! Team kayo lang? Ulti! Ulti na!